Jana kakadada, tuamshane. Let me cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto. Chakula ni risasi huku kwetu Kongo. Hakuna amani huku ni mateso. Hakuna uhuru ni ukoloni. Hatuoni nuru giza moyoni. Toka Kasavu body Tshisekedi. Ni risasi bumbu giza machoni. Mauaji kawaida huku kwetu Kongo. Mama wanabakwa mbele ya watoto. Huku wanarusha vichwa kwa panga. Hawajui baba au mama. Damu ya Wakongomani wanamwaga. Kusema ukweli twateseka. Let me cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto. Chakula ni risasi huku kwetu Kongo. Hakuna amani huku ni mateso. Hakuna uhuru ni ukoloni. Hatuoni nuru giza moyoni. Toka Kasavu body Tshisekedi. Ni risasi bumbu giza machoni. Chers amis de Tuamshane TV, encore une fois bonjour. Aujourd'hui, dans Tuamshane TV, Madame Koya Wakawaji, nous allons tout droit, sans plus tarder, vous amener dans la commune de Kadutu, à l'endroit qu'on appelle Chekibonge. Chekibonge, c'est un endroit chaud de la ville de Kadutu. Ça se situe entre le rond-point Essence et les grands marchés de Bukavu. Cette artère qui était jadis pratiquée comme entrée principale de la ville de Bukavu non seulement, mais du marché central de Bukavu, aujourd'hui est presque impraticable. Si cette route est encore pratiquée, c'est parce que la population n'a pas de choix. C'est parce que les vendeurs et vendeuses qui sont là-bas n'ont nulle part où aller et ils n'ont pas de choix par rapport à la situation actuelle. Nous allons aller découvrir ce qui se passe ici chez nous, au rond-point Major. On va commencer par l'essence et nous allons descendre vers Major Vango. À Major Vango, comme je vous ai dit, là, ça va plus ou moins un peu parce qu'il y a eu des aménagements. Vous avez vu dans nos
émissions passées, il y a déjà des aménagements vers Major Vango, rond-point Essence. Là, on peut dire que ça va un tout petit peu. Mais juste quitter Essence pour descendre vers les grands marchés, c'est un tronçon qui est vraiment à grand risque. Un tronçon non seulement à risque, mais aussi qui expose les passagers, les motards. Vous verrez comment la circulation est impossible là-bas, mais on s'efforce quand même de circuler malgré la difficulté. Vous allez encore découvrir qu'il y a de l'eau qui est maintenant intarissable là-bas, dû au tuyau bouché de la régie des eaux. Il y a un tuyau qui était bouché et cassé de la régie des eaux qui déverse l'eau dans la chaussée 24 heures sur 24, jours et nuits, 7 jours sur 7. Ce qui fait que là, chez Kibonge, là où nous allons maintenant, il n'y a plus de sécheresse. Même pendant la saison sèche, à cet endroit, l'eau est toujours en abondance. C'est pourquoi vous allez entendre ici les cris de gens qui travaillent sur le marché, des côtoyeurs du marché. Ils vont vous dire qu'ils lancent un appel à la régie des eaux. Un appel à la régie des eaux, pourquoi? Parce que dans les jours à venir, l'eau qui s'entasse dans les murs, qui est sur le Grand Gawa, là-bas au rond-point chez Kibonge, vous allez découvrir aussi ces murs-là qui est en train de partir. Dans les jours à venir, la population pleure. Si ces murs s'écroulent, ça sera toute la route qui va partir avec. Chers téléspectateurs, amis de Tuamshane TV, tuende tusikie malalamiko ya wakaaji pale kwetu Kibonge. Karibu sana kutufuata, mtufuate na makini, msikie malalamiko yao na nyinyi wenyewe mtatuambia yale ambayo tuliona. Tunarudia baadaye. Twende kwanza Kibonge. Huku wanarusha vichwa kwa panga, hawajui baba au mama. Damu ya Wakongomani wanamwaga, kusema ukweli twateseka. Cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto. Chakula ni risasi huku kwetu Kongo. Hakuna amani huku ni mateso. Hakuna uhuru ni ukoloni. Hatuoni nuru giza moyo. Wanapendaka wakati wako naishi ndio wanaona, lakini mwingine saa hii tuko wamo vile ngalia kisiko buchafu. Tunaweza fanya mfano sawa vile Rwanda, watu wanatengeneza nafasi kwa hivi kume mvile sawa hii iko sawa vile, haiko kwa vile, iko sawa vile kama ni makazerne mwa fulani, sina nafasi ya kumwanga majiwe na kutia gudro, watu wanakuwa tembelea mebe ba chef yetu ababiwaze sababu wako nakula tu pesa kutia mfu, ni vile tu Walipanga de jambe lakini alikamataka ni kuona wanatamania pesa, hawaweze penda kutumikia watu wengine, me wanapenda pesa zao wewe wenyewe watie mfuko. Malalamiko yako ni nini? Malalamiko yangu wakijisikia wanaweza tutengenezea waitie sawa vile kisi na stahili. Juu mtu hawezi tumikia mtu mmoja, lakini mtu anatumikia population yote. Asante sana. Nous sommes les habitants de Kibonge, précisément dans le marché de Kadutu. Vraiment par rapport à la situation du tronçon rond-point Kibonge vers Essence, vraiment c'est catastrophique. Nous déplorons ça. C'est comme si nos autorités provinciales et urbaines ils ne voient l'état des routes du tronçon rond-point Kibonge, Major Vango. Vraiment c'est catastrophique, c'est déplorable. Nous leur demandons de nous venir en rescousse parce que la route risque d'être coupée en deux. Même les passagers, les piétons manquent les passages. Trop d'embouteillages. Nous demandons à nos autorités, au maire de la ville de Bukavu et au bourgmestre de la commune de Kadou de venir vraiment en aide aux habitants de Kibonge et du marché de Kadou à la réhabilitation du tronçon place Major Vango Essence Kibonge. L'État est dans le délabrement avancé de la route. Vraiment, on ne sait pas. Et comme la pluie commence, nous sommes dans l'étape de la pluie.
nous vraiment, nous voyons peur, nous sommes en peur que la route va se couper en deux. Vraiment, nous demandons aux autorités qu'ils viennent vraiment vite faire la réhabilitation de ces tronçons à partir des ronds-points Kibonge jusqu'à l'essence major Vang. La route est dans un état très délabrement avancé. Donc la population souffre davantage et les commerçants et les habitants de chez Kibonge sont en souffrance vraiment actuellement. Est-ce que c'est ça la bonne gouvernance? Nous demandons ça, nous posons la question aux autorités. C'est la bonne gouvernance? On ne sait pas. Nous sommes dans quel pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Votre appel va être moi 4 ngana. Kesho basi ya mzuri sasa hivi. Hata leo hata kesho tunateseka. Hapa nini leo? Batujengee barabara. Biko toshe machupa ya nani? Ya maji na masashi. Kama Kagame aliona mbele ndio analiskatalaka. Mtu toshinje na chakula bukavu, ma plastiki. Sashe baba. Bongo manga. Sashe kuna kwa chapu kwa mimi ndio. Alikaupake tu. Ndio dada. Sasa wenyewe mashine ya plastiki na ndio mama. Kama mwenda na katala plastiki. Simalize bambalaje sashe. Barabara tunateseka shibe tunachuzia hapa mji. Watutengeneze hii mfereji mai yote pate njia ya kuona pitia hapo. Ndio na shitu angalie kisi tunaweza kwa tunachunguza mzuri tunapata soko ya watu. Hapa mvule naanza utabakilia tu hapa. Kama wanatengeneza ndezi bakilia. Lakini kama watengeneze hakuna gisi jukili yako hakuna apate hata njia ya kupita kusudi ni usishi. Mimi nateseka, tunateseka shiba chuzi tunachunguzia hapa kwa Kibonge. Shamvule kianza sasa utafanya na biashara yako. Vule kianza sasa mimi nafunga mimi naenda jua kuna gisi chunguze na kuna kiliamu atapita hapa kusudia nisi. Sasa malalamiko yako ni nini mama? Batutengeneze hii mai itoke bafukule mfereji hii mai ipate njia kupita liye moyo. Asante sana. Mauaji kawaida huku kwetu Kongo, mama wanabakwa mbele ya watoto, huku wanarusha vichwa kwa panga, hawajui baba au mama. Damu ya Wakongomani wanamwaga, kusema ukweli twateseka. Let me cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto, chakula ni risasi huku kwetu Kongo. Hakuna amani huku ni mateso, hakuna uhuru ni ukoloni, hatuoni nuru giza moyoni. Toka Kasavu bode Chisekedi, ni risasi bumbu giza machoni.
kawaida huku kwetu Kongo, mama wanabakwa mbele ya watoto. Huku wanarusha vichwa kwa panga, hawajui baba au mama. Damu ya Wakongomani wanamwaga, kusema ukweli twateseka. Mungu asifie kisi tunakuona. Shie sa vile population baraia ya hapa kwa Kibonge tunasumbuka sana na autorite. Donc tu tuna regrette kwa sababu ile shie banabakia tutia mu enclave. Barabara zingine zote banazitengenezaka, mais barabara ya Grand Marché ya province bana négligé, on dirait que kwa sababu ile huko kwa kebati. Ukianza depuis pale kusole entrée ya kushuka hapa kusole na kitu tangu nafika msoko. Barabara yote kwa kao kabisa, barabara inakufa orchiste na risque makamio ta risque ta kufanya accident inaua watu. Sababu autorité bana négligé. Hapa kuko kaa nyingine ya pili. Sio Regideso barabara yote na matio ya Regideso. Ataki cha kufanya intervention na Regideso haifanya ma entretien ya matio. Zile tio zinakuwa na miaka mingi sana chini ya bloko. Donc kitu akafanya entretien, habaki kufanya ma entretien. Joshi tunalia vraiment ma autorité batusaidie, bangalie kisenye banza tupiganisha na shie. Tone kama barabara bate sauver pour que na shie tuangalie tutaishi mu climat mzuri kwa. C'est pour cela tunapenda tukishele malalamiko yetu kwa autorité ya mungini pakubwa ya province. Baone basi jibaze mungambo moya tu. Vile banangalaki ya kutengeneza vile opeke, mais ima ngambo ya Kadutu vraiment bana négliger sana, surtout kwa kuanza kusole juste mpaka entrée ya soko vraiment barabara inakufa. Jo ilikuwa malalamiko ile. Tunashukuru sana baba. Tutafika. Kutana barabara mko maji mengi. Barabara nakutana mifereji nafungana. Wale pale najiuliza je ya nini? Kwa maana nduga ibakuwa ni kujikaza waangalie kisi ya kucherei barabara hapa kwetu Bukavu. Hapa tuko nafasi gani? Tunapaita hapa kwa Kibonge. Nduka hapa barabara inaharibika sana. Inaanza tuma hii mashimo inaanza tuma tama mtiazi zinakuwa za mingi. Ya hii barabara. Kwa maana ile ni malalamiko ambayo tunaweza kama kuwakubwa na kusaidia angalia sisi kutengeneza barabara. Tuangalie kisi mamtiaje zitapunguka. Wewe unawaza nini ndio inaharibisha barabara hivi sana? Nyingine yaharibisha ingekuwa na shughulikiwa na wakuu na viongozi wa nchi. Ingilikuwa bien. Ajo abaijali abayangaikia hata. Ndio kwa maana tuko na kutana na haribika hivi. Mamifereji zinaharibika, mashimo ziko mabalabala, kuitengeneza hakuna. Ndio kwa maana ile ni shida ambayo inatuma barabara inaharibika. Malalamiko yako ni? Malalamiko yangu ni wakuwa ni kuverifie angalie barabara kisi wataitengeneza na kuangalia kisi ya kusherehe watu wakati wataitengeneza juu ya uchafu. Maana uchafu nayo deja nayo inaweza haribisha wakati wanaitengeneza na hawasherehe watu kisi watatumika. Merci sana baba. Unahangaika na nini? Mimi nahangaisha hapa mama. Tatuambia hapa tuko fasi gani na malalamiko yako ni nini? Hapa tuko axe Kibonge. Na mimi en personne niko president wa jeunesse hapa kwa axe Kibonge. Mais malalamiko yetu ni juu ya hii barabara ambayo inatusumbua hapa kwa Kibonge sana. Ni route yenye iko moins ya 2 km, mais ni route vraiment yenye tunaona gouvernement yetu ina négligé sana. Na atuyue tutaweza fanya nini kutulisha andikia instance zote aparama iko saba nawezaka tukonsidere atuyue kama tufunye na sheba la bala mais tunaona ni kwa yenye haiwezi leta kitu
ke kudenonse vitu vyenye tuko tunaona barabara iko impraticable, kuko plus de 5000 personnes banaevre hapa makazi fulani, banalipa mataxe, madepo, manini, me atuyue kwa nini gouvernement vraiment inatutupa mpaka maini tu. Tulikuwa tunaomba baba liwali naye siku moja apite huku Sakisi leo, na kushukuru kwanza wewe mhariri kwa kuona ulijipatia ikuraji ya kupita kwa hii aksi kuangalia jinsi na shit tunasumuka hapa. Naye siku moja msiku kama ya hivi angepashwa kupita huku. Sasa moja ile siku angelikamatia decision hapa. Atujue tena tuambie nani, tunajua kama yeye ndio responsable number 1 wa province mwenye tunapashwa lilia hapo. Asante. Kisha nyie contribution yenu ni nini par rapport na hii hali? Bon, chez Sakisi, ma organisation citoyenne ni kudenoncer na kuinterpeller gouvernement provincial kuma kazi zenye inapashwa fanya, ainsi que na kuhimiza population kulipa mataxe za leta, kujiakite kwa mataxe za leta. Mais tunaona deja population ya kwetu ilishaka comprendre kama inapashwa lipa serikali, mais serikali inasahabu contrepartie yenye inapashwa fanyizia ile population ya kutusaidia kutujengea balabala na kutusaidia kwa usalama. Asante. Mukadra ya matravaux communautaire sa vile Salongo, nyie munaproceda kaya hapo? Vraiment tunafanyaka Salongo kwa niveau yetu, kwa nguvu yetu. Ukiangalia un peu partout kote za pita utakuta jeunesse tulikuwa mobilize na tulifanya Salongo, uchafu iko nje. Bimoya tunashindwa gisi ya kubitupa juu hatuna maanje ya kutia mwele mabuchafu kubiwa kule kuyalala kubwa juu hatutabitupa tena kwa hii gawa, nifunge gawa jende bikoze madega kule chini. Ndio kwa maana tunatoshaka tunatia pembeni, tena kesho tunakuta binavyo mfresh. Tunajikuta kama tuko delese. Merci sana. Tunateseka sana na hii Kibonge, tunateseka ya sana. Ikuwe ni kuwa mama kupita kwa magari, ni magari zinasumbuka. Gouvernement itusaidie, iangalie kwa probleme ya hii Kibonge vraiment. Atuwe kama hii Kibonge lifanyaka nini. Me hapa watu wanateseka, ikuwe usiku ikuwe mchana. Probleme ya hii sio takia kata mai hapa Kibambazi, watu wote wanakufa. Wanakuwa tena watu wakufe ndio watengeneze Kibonge. Chia nini kama kuyakuwa mamoro wakuweto wajikumbishanye kufanya kazi. Batusaidie wafanye kazi hapa. Tunasumbuka na magari, tunateseka kuongewa kugongana. Waangalia tao taxi wa motari liko naanguka na bakilia hapa. Watu wanaibiwa sana hapa juu ya mbutiashe iko inatokana na nini? A partir ya barabara ya mubaya. Vraiment gouvernement tusaidie. Hakuna vile tena nyenezo onekana mu barabara ya hii. Vraiment gouverneur baba yetu atusaidie, tunamlomba kabisa atusaidie. Na shia tukumbuke kwa hii Kibonge. Tunasumbuka sana, tunamwambia baba atusaidie. Tunasema asante. Asante sana. Kawaida huku kwetu Kongo, mama wanabakwa mbele ya watoto. Huku wanarusha vichwa kwa panga, hawajui baba au mama. Damu ya Wakongomani wanamwaga, kusema ukweli twateseka.
cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto. Chakula ni risasi huku kwetu Kongo. Hakuna amani huku ni mateso. Hakuna uhuru ni ukoloni. Hatuoni nuru giza moyo. Toka Kasavu body Tshisekedi. Ni risasi bumbu giza macho. Mauaji kawaida huku kwetu Kongo. Mama wanabakwa mbele ya watoto. Huku wanarusha vichwa kwa panga. Hawajui baba au mama. Damu ya wakongomani wanamwaga. Kusema ukweli twateseka. Wandugu wapenzi wa Tuamshane TV, encore une fois bonjour. Comme je vous avais dit, chose promise, chose faite. Nipeke munajionea na macho yenu, munasikia malalamiko ya wakaaji hapa kwa Kibonge. Niliwaza muliweza ona bale ba mama wanachuruza chini mubarabara, nguo kianguka mu maji iko irrattrapable. Nguo kianguka mwa ile matope iko irrattrapable. Wanakula mai, wanakula matope, gari ikipita inamwanga mai, gari ikipita inarusha matope, nao wanajikaza kubakia hiyo fasi kwani hawana fasi nyingine ya kuenda. Munasikia malalamiko ya wakaaji tena ambao wanawaambia kama siku ziziko zinakuya ile fasi itabomoka na haitakuwaka tena mu cartographie urbanistique ya ville ya Bukavu. Vous avez entendu aussi les chauffeurs qui se plaignent, là les voitures, vous avez vu même des motards tomber à cet endroit. C'est vraiment un endroit qui est maintenant à risque. Vous avez vu les grands fossés qui étaient établis juste en bas de cette grande route avec projet de construction d'un certain habitant, un homme d'affaires qui vivait ici même. Il avait entrepris de construire là-bas un garage, un grand garage. C'est là où vous avez vu un grand fossé qui est maintenant comme une canalisation mais qui ne l'était pas dans les jours passés. À cet endroit, il y a eu beaucoup d'aménagements pour que l'endroit devienne dirigé, l'endroit devient exploitable, l'endroit devient fréquentable comme il se donne dans toutes les villes du monde. Chers téléspectateurs, amis de Tuamshane TV, kwa yote tunasikia leo, nawaza kama hamutakosa vya kutuambia, hamutakosa vya kuambia wakaaji wa Bukavu, hamutakosa kuambia les commerçants de Kadutu qui vous ont laissé leur message. Vous pouvez partager avec les autorités de la place. Vous pouvez aussi partager avec des ingénieurs qui vont nous proposer des plans ici chez nous à Bukavu pour remédier à la situation de la route chez Kibonge. Chers téléspectateurs, amis de Tuamshane TV, ça a été pour moi un grand plaisir de vous servir encore aujourd'hui. J'ai dit encore merci à celui qui m'a accompagné. Derrière la caméra, nous avons notre sœur Maggie. J'ai dit encore merci à Moutoubien, de là où il nous suit. Je te fais un grand coucou. La famille Georgia, nous ne manquons jamais de vous saluer. Nous faisons aussi un grand coucou de là où vous nous suivez. Papa Charlie, aussi nous te faisons un grand coucou. Commentez, envoyez-nous vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker. Nous saurons que vous nous avez suivis. La petite clochette de notification aussi, elle va nous permettre de vous contacter au cas où vous pouvez oublier ou ne pas être à la page avec nos publications. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt dans nos prochaines émissions. Je rappelle encore que devant la caméra, c'est votre serviteur Joseph Kabouya qui vous dit ciao et à bientôt. Cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto. Chakula ni risasi huku kwetu Kongo. Hakuna amani huku ni mateso. Hakuna uhuru ni ukoloni. Hatuoni nuru giza moyo. Toka Kasavu body Tshisekedi. Ni risasi bumbu giza macho.
tuamshane, sanaa ya nyumbani songe mbele.